Mga kapuso, 5 ka mga balay ilimnan sa isa ka subdivision malapit sa isa ka universidad sa syudad sa Iloilo, ginserbihan sa cease and desist order. Mga establishmento hindi makaserbe sa makahulubog nga ilimnon. Ini ang gintutukan ni John Sala. Hindi na makabaligya pa sa makahulubog ilimnon ang 5 ka mga balay ilimnan sa bahin sang Aurora Subdivision sa syudad sang Iloilo. Ini matapos sa gitpapanaugan sang cease and desist order sang Iloilo City LGU. Natukiban nga naglapas sa Regulation Ordinance No. 2023-065 nga nagadumili sa pagtukod, maintinar kag pag-operate sang bars, nightclubs kag kasubong nga mga negosyo sa sulod sang 500 meters nga kalayon sa mapampubliko nga struktura, eskwelahan, ospital kag simbahan. Upgrade sila, pero pagkaon na lang ang ilabali service sa ilang mga patrons, mga customers nila. Bawal na ang mga tanan klase sang ilimnon sa dira nga doog. Dugang panikanong, madamo nga reklamong nabaton sa opisina ni Mayor Jerry Treñas gikan sa mga ginikanan kag manunudlo sa mga eskwelahan sa palibot. May mga reklamo man nga mga estudyante nagasulod sa mahulot klasihan nga hubog bangod na kainom sa mga bars sa palibot. Reklamo sa mga barangay officials mismo, mga kapilan na nila hambalan kag balik-balikan o istoryahon ang mga tag-iya sa sining mga establishmento, pero ay gid nila gin sa pak nga amoy adto nga mga abiso sila pagsaway nga Masami man nga may mga gamo na galuntad sa lugar. Mapabili na pagdubili sa pagbaligya sang makahulubog nga ilimnon tub-tub nga ma-lift ang cease and desist order. Ginatingoan sa GMA Regional TV nga makuwang bahin sa mga tag-iya sang establishmento. Upuan kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas.